Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class in Arsa FLC with me, Asih Ratnasari. In this video, we will learn about self-introduction. Now, let's see what we have to say when we want to introduce ourselves in English. Sekarang, simaklah apa yang harus kita katakan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris. Firstly, it is very polite if we start our self-introduction with greeting. Memulai perkenalan diri dengan mengucapkan salam merupakan sikap yang santun. Jadi, jika kamu ingin memperkenalkan diri, mulailah dengan ucapan salam ataupun sapaan. Bagaimanakah caranya? Simaklah penjelasan berikut ini. To start our self-introduction, we can say Assalamualaikum, good morning or good afternoon or good evening, hello or hi. Ucapan salam atau sapaan yang bisa kita gunakan untuk memulai memperkenalkan diri yaitu Assalamualaikum, good morning, good afternoon, good evening, atau kita juga bisa menyapa dengan mengucapkan hello atau hi. Next, tell about yourself. Begin with your name first. Selanjutnya, ceritakanlah tentang diri kalian. Mulailah dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. If we want to tell about our name, we can say these expressions and then mention your name. For example, I am Nabila Zarni. I am Nabila Zarni. My name is Nabila Zarni. My name's Nabila Zarni. This is Nabila Zarni. It's me, Nabila Zarni. Untuk menyebutkan nama kita dalam bahasa Inggris, gunakanlah salah satu dari contoh kalimat tersebut. Well, to make people remember your name easily, tell them about your nickname. Agar nama kita lebih mudah diingat, sebutkan juga nama panggilan kita. To tell about our nickname, we can say these expressions. For example, you can call me Nabila. People usually call me Nabila. My nickname is Nabila. You can simply call me Nabila. Many people call me Nabila. Jadi, jika kita ingin menyebutkan nama panggilan kita bisa menggunakan salah satu contoh kalimat tersebut. We can also tell about our origin when we introduce ourselves. Selanjutnya, dalam memperkenalkan diri, kita juga bisa menceritakan tentang daerah asal kita. Untuk menyebutkan tentang daerah asal kita bisa menggunakan beberapa contoh kalimat berikut ini. Misalnya, I am from Batam. I'm from Batam. I come from Batam. I was born and raised in Batam. I was born in Batam but raised in Surabaya. I grew up in Batam but now live in Surabaya. I am originally from Batam but I'm now based in Surabaya. Another necessary thing to tell when we introduce ourselves is profession. Selain itu, sebutkanlah profesi atau pekerjaan kita. Jika kita adalah seorang siswa, kita bisa mengatakan I'm a student at. Misalnya, I'm a student at Junior High School number 21 Batam. Jika kita bekerja di suatu tempat, maka kita bisa mengatakan I work at Eka Hospital. I work for Eka Hospital. I'm a doctor at Eka Hospital. I work as a nurse at Eka Hospital. Now, let's see what we have to say when we want to tell about our family. Jika kita ingin menceritakan tentang keluarga kita, gunakanlah beberapa contoh kalimat berikut ini. I am an only child in my family. I am one of 4 siblings. I am the second of 4 siblings. I'm from a family of 6. I have 2 sisters and 1 brother.
Okay, now let's take a look at some expressions that we can say if we want to tell about our hobbies. Nah, sekarang simaklah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan jika kita ingin menceritakan tentang hobi kita. Jika kita hanya memiliki satu hobi, kita bisa mengatakan my hobby is, misalnya my hobby is reading. Dan jika kita memiliki hobi lebih dari satu, kita katakan my hobbies are. Contohnya, my hobbies are swimming, playing soccer, and watching TV. Atau kita juga bisa mengatakan I really like, I really enjoy, I'm a big fan of. Misalnya, I really like fishing and cycling. I really enjoy reading comics and watching Korean movie. Atau, I am a big fan of snorkeling. The next point is age. Well, actually, it is not really necessary to tell about our age when we introduce ourselves. But we also need to know how to say it. Poin selanjutnya adalah tentang usia. Sebenarnya dalam konteks memperkenalkan diri, kita tidak diharuskan untuk menyebutkan usia. Namun, kita juga harus mengetahui cara menyebutkan usia kita dalam bahasa Inggris. Karena menyebutkan usia ketika memperkenalkan diri biasanya sering dilakukan dalam sebuah interview atau wawancara kerja. Jadi, untuk menyebutkan usia kita dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakan I am 11 years old atau I am 11. In introducing self, we can also tell about our favorite things like food, drink, movie, subject, color, and etc. Selain itu, ketika memperkenalkan diri, kita juga bisa menceritakan tentang beberapa hal kesukaan kita. Misalnya, makanan, minuman, film, pelajaran, warna, dan hal lainnya yang kita sukai. Nah, untuk menceritakan tentang makanan kesukaan kita bisa menggunakan beberapa contoh kalimat berikut ini. Jika makanan kesukaan kita hanya satu, kita bisa mengatakan my favorite food is. Misalnya, my favorite food is rujak. Dan jika kita menyukai lebih dari satu makanan, maka kalimat yang kita gunakan adalah my favorite foods are. Contohnya, my favorite foods are chicken steak and tarempa noodle. Atau kita bisa mengatakan I really like eating. Misalnya, I really like eating ramen. And if we want to tell about our favorite drink, we can use these expressions. Kemudian, jika kita ingin menceritakan tentang minuman kesukaan kita bisa menggunakan beberapa contoh berikut ini. Jika minuman yang kita sukai hanya satu, kita bisa mengatakan my favorite beverage is. Misalnya, my favorite beverage is lemon tea. Nah, jika minuman yang kita sukai lebih dari satu, kita bisa menggunakan kalimat my favorite drinks are. Misalnya, my favorite drinks are avocado juice and chocolate milk. Dan kita juga bisa menggunakan kalimat I really like. Contohnya, I really like Milo. Nah, begitu juga dengan warna, film, maupun pelajaran yang kita sukai. Kita bisa menyebutkannya saat memperkenalkan diri. Untuk menyebutkan warna kesukaan, kita bisa menggunakan kalimat my favorite color is black. My favorite colors are pink and green. Sedangkan untuk menyebutkan film kesukaan kita bisa menggunakan kalimat my favorite movie is Frozen. My favorite movies are Avengers and Transformers. Atau I like watching SpongeBob SquarePants. Nah, jika kita ingin menyebutkan pelajaran yang kita sukai, kita bisa menggunakan kalimat my favorite subject is math. I really like English subject.
My favorite subjects are math and English. Finally, after telling all about us, we need to close our introduction. To close our introduction, we can say, "That's all about me. Nice to meet you. I'm so happy to see you." Or you can say salam like, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Now, let's see some examples of introducing self by Anissa and Johannes. Hi, I'm Anissa. I'm a student of Junior High School Teladan Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Hello, my name is Johannes. I'm a student of State Junior High School number 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Well, that's all for today. I hope this video will be very useful for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. See you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell.